Assalamu alaikum students. Today we will translate the unit Festival Around the World. So now we start our translation of this unit on page number, which is on page number 61. So let's start our translation. Muslims across the world celebrate two Eids respectively, known as Eid ul-Fitr and Eid ul-Adha. पूरी दुनिया के मुसलमान बिल तरतीब दो ईदें मनाते हैं जिन्हें ईद उल फितर और ईद उल अज़हा कहा जाता है। मुस्लिम अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के मुसलमान सेलिब्रेट मनाते हैं टू ईद्स दो ईदें रिस्पेक्टिवली बिल तरतीब नॉन जिसे कहा जाता है एज ईद उल फितर एंड ईद उल अज़हा। ईद उल फितर इज़ अ फेस्टिवल दैट मार्क द एंड ऑफ रमज़ान, द 9th month of the Islamic calendar. ईद उल फितर एक ऐसा त्यौहार है जो इस्लामी कैलेंडर के 9वें महीने रमज़ान के अख्ताम पर मनाया जाता है। ईद उल फितर इज़ अ फेस्टिवल, ईद उल फितर एक ऐसा त्यौहार है दैट मार्क जो मनाया जाता है जो द एंड ऑफ रमज़ान, रमज़ान के आखिर में, द 9th month ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर, जो इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से जो 9वां इस्लामी महीना बनता है। During the holy month of Ramadan, Muslims do not eat and drink anything during daylight hour. मुसलमान रमज़ान के मुक़द्दस महीने के दौरान दिन की रोशनी के औकात में कुछ नहीं खाते और पीते हैं। During the holy month of Ramadan, रमज़ान के महीने के दौरान मुस्लिम डू नॉट ईट, मुस्लिम नहीं खाते और ड्रिंक ना पीते हैं एनीथिंग कुछ भी ड्यूरिंग डे लाइट और दिन की रोशनी में। ईद उल फितर देयरफॉर सेलिब्रेट द एंड ऑफ द मंथ ऑफ फास्टिंग। ईद उल फितर इसलिए रोज़े के एक महीने के अख्ताम पर मनाई जाती है। ईद उल फितर देयरफॉर इसीलिए ईद उल फितर सेलिब्रेट मनाई जाती है द एंड ऑफ मंथ ऑफ फास्टिंग, एक महीने के रोज़े के बाद। इट्स नेम मीन्स, इसके नाम का मतलब है फेस्टिवल ऑफ ब्रेकिंग फास्ट इन अरबिक। अरबिक में इसके नाम का मतलब है रोज़े को तोड़ना या रोज़ा तोड़ने का त्यौहार, अरबी में से कहा जाता है। मुस्लिम बिगन द फेस्टिवल बाय प्रेइंग टुगेदर एट डॉन ऑन द फर्स्ट डे। मुसलमान पहले दिन फजर के वक्त इकट्ठे नमाज अदा करके त्यौहार का आगाज़ करते हैं। लेटर बाद में फैमिलीज गैदर्ड, फैमिलीज इकट्ठी होती हैं टू इंजॉय स्पेशल मील्स एंड स्वीट्स। बाद में ख़ानदान खसूसी खानों और मिठाइयों से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए जमा होते हैं। चिल्ड्रन वियर न्यू क्लॉथ्स एंड गिफ्ट आर एक्सचेंज्ड। बच्चे नए कपड़े पहनते हैं और तोहफ़ का तबादला होता है। पीपल आल्सो विजिट द ग्रेव्स ऑफ देयर रिलेटिव्स। लोग अपने रिश्तेदारों की कब्रों पर भी जाते हैं। सम सिटीज़ होल्ड इलेबोरेट आउटडोर सेरेमनीज। ईद उल अज़हा, कुछ शहरों में बैरूनी तकरीबात का एहतमाम भी किया जाता है। सम सिटीज़ होल्ड एलेबोरेट, कुछ शहर जो हैं वो एहतमाम करते हैं आउटडोर सेरेमनीज, बैरूनी तकरीबात का, फंक्शंस का। ईद उल अज़हा इज़ एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल इन इस्लाम। ईद उल अज़हा इस्लाम का एक अहम त्यौहार है। It is held each year to commemorate Hazrat Ibrahim alayhi salam devotion to Allah and his readiness to sacrifice his son Hazrat Ismail alayhi salam. ये हर साल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अल्लाह से अकीदत और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने की तैयारी की याद में मनाया जाता है, जो अपने बेटे की किया था उन्होंने, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के। The name Eid ul-Adha means festival of sacrifice in Arabic. ईद उल अज़हा के नाम का मतलब अरबी में कुर्बानी का त्यौहार है। It is a time for prayers, visiting with friends and families and giving gift. ये इबादत दोस्तों और ख़ानदान के साथ मिलने और तोहफ़ देने का वक्त है। Many families also sacrifice an animal in remembrance of Hazrat Ibrahim अलैहिस्सलाम sacrifice. बहुत से ख़ानदान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की याद में एक जानवर की कुर्बानी भी करते हैं। Then they divide the meat among families members, friends, neighbors and the poor.
پھر وہ گوشت کو خاندان بھر کے افراد، دوستوں، پڑوسیوں اور غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ Now we will read about the Chinese festival. Chinese New Year. چینی نیا سال. Chinese New Year is the most important celebration in the Chinese calendar. چائنا کا نیا سال چائنا کے کیلنڈر میں ایک سب سے اہم جشن ہے۔ It is also known as the Spring Festival. اس کو بہار کا تہوار بھی کہا جاتا ہے because it celebrates the start of new life and the season for planting crops. کیونکہ یہ نئی زندگی کے آغاز اور فصلیں اگانے کے موسم کا جشن ہے۔ The Chinese New Year began in late January اور early February. جو چینی نیا سال جنوری کے آخر یا فروری کے شروع میں شروع ہوتا ہے۔ The 15 days celebration began with the new moon and last until the full moon. 15 روزہ جشن کا آغاز نئے چاند کے ساتھ اور پورے چاند تک رہتا ہے۔ So come on next page. The last event of the 15 days celebration is the Laltan Festival. 15 روزہ جشن کا آخری واقعہ لالٹین کا تہوار ہے۔ People often hang glowing lantern in temple. لوگ اکثر جو چمکتی ہوئی جو لالٹین ہیں وہ مندروں میں لٹکاتے ہیں اور carry them during a night time parade. اور اکثر رات کے وقت پریڈ کے دوران وہ ان لالٹینس کو لے کے آتے ہیں۔ The dragon dances highlight festival celebration in many areas. اس کے علاوہ ڈریگن ڈانس بہت سے علاقوں میں تہوار کی تقریبات میں نمایاں ہوتا ہے۔ A long colorful dragon is carried through street by numerous dancers. اور ایک لمبا ڈریگن ڈربیکس سڑکوں پر متعدد رقاصوں کے ذریعے لے جایا جاتا ہے۔ مختلف ڈانسر ان کو ایک بڑا سا کلرفل سا ڈریگن اٹھا کر مختلف روڈز کے اوپر ڈریگن کے ساتھ پریڈ کرتے ہیں۔ Next festivals that we read that are Christmas. Christmas is a major religious holiday for Christians. کرسمس عیسائیوں کے لیے ایک اہم مذہبی تہوار ہے۔ For many people, بہت سے لوگوں کے لیے it is no longer only a religious festival. بہت سے لوگوں کے لیے یہ اب صرف ایک مذہبی تہوار نہیں ہے but a celebration of happiness. لیکن ایک خوشی کا باعث بھی ہے بلکہ خوشی کا جشن بھی ہے۔ The holiday is officially observed on December 25th, but celebration began a few weeks earlier and last until the New Year's. بلکہ خوشی کا چھٹی کا سرکاری طور پر 25 دسمبر کو منائی جاتی ہے، لیکن تقریبات چند ہفتے پہلے شروع ہو جاتی ہیں اور نئے سال کے آنے تک جاری رہتی ہیں۔ It is one of the most colorful and festival times of the year. اور نئے سال تک سال کے سب سے زیادہ رنگین اور تہوار کے اوقات میں سے یہ ایک ہے۔ جو جتنے بھی تہوار ہیں ان میں سب سے کلرفل فیسٹیولز جو ہیں وہ کرسمس کا فیسٹیولز بھی ہے۔ There are many traditions that go along with the Christmas holidays. کرسمس کی تعطیلات کے ساتھ بہت سی روایات ہیں۔ One common Christmas tradition is giving presents which are given by Santa Claus. کرسمس کی ایک عام روایت تحائف دینا ہے جو سینٹا کلاز دیتے ہیں۔ Children leave out cookies or other treats for him to eat as he delivers present. جب وہ تحائف پیش کرتا ہے تو بچے اس کے کھانے کے لیے کوکیز یا دیگر چیزیں چھوڑ دیتے ہیں۔ Other traditions include the sending of cards to family and friends, parties with good food, and the signing of carols and friends and other songs. اس کے علاوہ جو دیگر روایات ہیں ان میں خاندان اور دوستوں کو کارڈ بھیجنا، اچھے کھانے کے ساتھ پارٹیز اور کوہروں اور دیگر گانے شامل ہیں۔ One of the beloved custom of the holiday is decorating a Christmas tree with strings of light and ornaments. چھٹی کے پیارے رواجوں میں سے ایک کرسمس کے درخت کو
روشنیوں اور زیورات کے تاروں سے سجانا ہے۔ نیکسٹ فیسٹیول which we are going to read, that is Diwali, which is related to Hindu religions. Diwali is the festival of light which mark the start of the Hindu New Year's. دیوالی روشنیوں کا تہوار ہے جو ہندوؤں کے نئے سال کے آغاز کی علامت ہے۔ It is an important event in India and people living outside India and across the world celebrate it. یہ ہندوستان میں ایک اہم واقعہ ہے، ایک اہم تہوار منایا جاتا ہے۔ ہندوستان اور دنیا بھر میں رہنے والے لوگ اسے مناتے ہیں۔ The festival take place at the end of the October or in the beginning of November and last for 5 days. یہ تہوار اکتوبر کے آخر اور نومبر کے شروع میں ہوتا ہے اور 5 دن تک رہتا ہے۔ People often visit friends and family during Diwali. دیوالی کے تہوار کے دوران لوگ موسٹلی جو ہیں ایک دوسرے کے گھروں میں، خاندان والے دیوالی میں ملتے ہیں، دوستوں اور خاندان والوں سے۔ They give each other gift and eat their favorite food, especially sweets. وہ ایک دوسرے کو تحائف دیتے ہیں اور اپنے پسندیدہ کھانے خصوصاً مٹھائیاں کھاتے ہیں۔ New clothes are worn as a symbol of the New Year's. نئے کپڑے نئے سال کی علامت کے طور پر پہنے جاتے ہیں۔ Small lamps filled with oil light up houses and temples during this time. اس دوران تیل سے بھرے ہوئے چھوٹے لیمپ گھروں اور مندروں کو روشن کرتے ہیں۔ Some lamps are set out to drift in rivers and streams. اور کچھ چراغ دریاؤں اور ندیوں میں بہائے جاتے ہیں۔ People set off fireworks and firecrackers as well. اس کے علاوہ لوگ ہٹانے اور پھلجھڑیاں چلاتے ہیں۔ Houses and temples are brightly decorated and religious ceremonies are held. گھروں اور مندروں کو چمکدار طریقوں سے سجایا جاتا ہے اور مذہبی تقریبات منعقد کی جاتی ہیں۔ Thank you so much. I hope that you understand whatever I translate in this unit. For more video, if you want my more videos, then you can subscribe my channel. Thank you so much.